Itutuking programa, mituringan yang Rated G, mayap yang alben, ning ninuman. Bayong biya suli, suling mami pag-asa king darat nga bukas. Tara nang mananaman, karing suli mitanam. Ingkalam ning indong tibuan, kaya katayang pakamalan. Maya pakorasan po, yako po Tomas, at yun, naman kayo ning suli. Abayan nyo ko po, gulayan sa barangay. Kaya kay Magalang. Maya pakaorasan po, yako po Tomas at syutan na naman kening episode na ning episode na ning suli at medyo interesting yung kaya katamong pisabyan uling grassroots at saka diretsyon ko ne. Metong yung konseptong gulayan sa barangay. Gulayan kayong barangay at yung kaya katamong bisita apin niya yung chairman na ning Agriculture and Fisheries Council ning Magalang, Pampanga. Alang aliwa nung ali engineer Roger Santos. Maya pa Aldo, koyang Roger. Maya pa Aldo po, koyang Tomas. Batiyan tala rin kayo tamong viewers. Papugayan na kayo po, ikayong televiewers na ning GNN 44. At babiya ko po ing Maya pa oras kaya kayongan. At abangan nyo po ing kaya kaming maging presentation yan ing kaorasan na iti. At sigurado pong interesting yan at may ka-interest kayo. Yes. Okay, Kuya, umpisan ko na yun engineer ka. Opo. Nanggagawa mo kayong pamagsaka. Actually po, may umpisa ka ta, may inspired ka ta, para gawa ka ta kening agriculture. May umpisa po ini inyang dening ka na akong kapatad. Farmers la naman, ken na pong kaldawa. Ngayon misan na yaldo, papasahop la po ka na ako. Oling dakal kata po kaluguran mo naman kening Department of Agriculture. Papasahop na po ka na akong manyad detang paranom, detang bibigyan ng sahop ng Department of Agriculture. Ngayon kay sibukan ko pong penyad karening kaya katamong kayabe. Sinabi na naman, kailangan po kaila, organisasyon, organize la. So inorganize ko la po. Inyang ko organize ko na la, medyo malamarin lang ang dening kaya kaming kabaryo, kaya taking barangay San Nicolas II, King Magalang. Malamarin nila po, alam bisang magpresidente, yako po nginalalda bilang presidente na ning organisasyon. Actually, ako man po pumisa, oling sabi ko, oling ako man talaga farmer, dahil kapatid, di lamang farmer, at siya ako sumahog ko mo. Makanyan man po, in-approve na nitang kaya kaming mahaw, waling atsuya naman kaya tang kaurasan na ita, Mrs. Mila Swing. Sabi na, pwede na kamanana, nung susopan mula mo, anang makanita. So, may kumpisa po ka rin, at kinarir ko na rin, ngayon po, mas marakal ko pa po gagambulan gabon karela, waling buri ko ang inspired din ng kalupang Hortelano. Oo. Ngayon, meging kang boses ning magsasaka. Opo. Ala na kang choice, Kuya. Gawan mo na ita. Pero makasahop naman. King kapabaluan da po rin kaya katamon talapanalbe, lalo na kening Magalang ne. Kuya Roger, yung advokasya na king agriculture, malawak, maragol ne. In fact, Koy, in next questions, nano-nano la rin tatanam mo. Ngayon po, ini po nga kakitsyo ngayon at yung tamong 1.3 hectares or 1.4 hectares sa talong, balasenas.
Kaya tapong banda kita, atin tamo pong 5.4 nanula rin mais, yellow Mais. corn. Mhm. Banda po kitang banda kita naman, ating katang cutback naman. Ang po kitang metong kasumangid naman, ating katapong mga 5 hektaryang glutinous mais mo naman, deta pong white corn, Okay. sweet corn. So mga in 2 weeks po, reta mapupulno kanyan mo naman. Metong mong kalinawan ko, itang cutback na nuya para kareng benefit na rin kaya sa viewers. Actually po, mais yan naman ito. Papakan lang pong kaireta, papakan lang paka. So, ito po, pang mabilisan niya mo, 60 days mo, mamupul na kang mais. Pero po, mo pupupulan kaireta bunga. Pati po bunga, papakan ng baka. Gagrind na po ring livestock. So, purely pang livestock lamor. Po, pang At livestock. ating kamuro na banggit na di misasabi kita, koy, retang kaya kang kamuting dutong ne. Awa, banda kita, ating tamo pong kamuting dutong, mga 12 hectares na po rin kamuting dutong tamong yan eh. Awa. So far, deta pa mo rin tanam ng ening Kuya Roger. Opo. At abanggit mo na din na misasabi tamo, ating kang balak dagol yay ni. Baka ta makapag-provide kang nanon lareta, seedlings kareng kalupa kung bisang mananaman kayong backyard ko. Metong po kareng advocacy tamo. Alwa mo po itang organisasyon tamo kita king sa Nicolas Farmers and Irrigators Association ng kakatamong susopan. Ngayon po, may programa kami po keng MAPSI, keng Municipal Agriculture niya, wherein dem pong miyembro keni, reng miyayaliwang MAPSI or Barangay Agriculture and Fishery Council na reng miyayaliwang barangay king Magalang. Consists of 27 barangays. Magproyekto kami po ngeni itang gulayan sa barangay. Kasi po, ing advocacy yata mo, itang ingtawo asopan tayo, itang paltona itang sarili ng kabiyayan. Alitaya mo po didinan. Nganapin kayong wikang English, don't give them fish. Teach them how to fish. Ngeni po, nung halimbawa po, atin yung gulayan kitang kayang bakuran makanyan, aldoldo, ito mo, atin yung balasenas, aldoldo, ilang piprito-prito na reta. Ene po dumanop. Deni namang balasenas sa reni, sesen mula mo, kay kilub ni nga dumban mo. Sesen da ka naman, ene man matay ni. Tapos po, yung gagawan mi, through the help of DA Region 3, kay sawop na pong Director Villacorta, Yes. dinina na kaya pong seeds kanyan, ang po pong greenhouse. Inggawan mi po kanyan, Koyang Tom, mag-grow kami pong seedlings. Detang babiyarang bini, ako nang mag-grow seedlings, ketang kanakong asikan, potang kay po ilang i-distribute mi, kareng bale-bale, ang po karening karetang communal lots na pwede min taniman. Tapos po, halimbawa, kanyang barita, mas kinino, malyaring kuma. At mangabit kami pong kapabalwang karin or tarpaulin na patse, kinangwa ka keni, kailangan tanam ka naman. Nung iya ka tanam, iya ka malyaring manyad. Makanita po yung magingat mo kasi. So nung ako kuya, manyad ko kaya itanam ke. Kailangan po, tanam kayo. Oh. So, patse po manyad kang bunga, at the same time, dinanda kang sidling. Ala ka pong reason, nung bakit ala kang pitamnan, andyan pong sementado yung balayo, yung bakuran nyo, deta pong ibatan plastic bottles, pwede kang tanam ka rin. Deta pong supong sakong semento, pwede may ngita naming meto nga balasenas ka rin, api alisalis me pa. Oo. Oo, asagli, susula pa yung kopya ko. Pero, keng babanggitan mo, Kong Roger, ne, burin na sabihan nung ako, simpli kong may malen, bisa akong makyabe keng kaya kang advokasya, ala akong ipalwala pera? Ala kayo po, ala kayong ipalwala pera. Ating kami po pong metong nga programa kanyan, basta po, minyad kang halimbawa mo, nakaman manyad tanaman, iba't ka kay nga luwalugal na bisa kang manyad karetang sidling. Maging programa mi po ka rin, kailangan magdala kang bini, maski nanong bini, fruit tria, o guleya, halimbawa, dakal ka bining okra, manyad ka balasenas. Di nanda kang balasenas, imbayad mo bining okra. Ilang patubuan mi reta. Nung ala kang pamayad bini, era ka dinan. Lalo na nung era ka kakilala.
makanita po. Pero anong sobra-sobra la rin, no, tera kabodinan. Pero bang kanita, ita pong advokasya mi, alitang kabud na kayo mo panemanyad kayong gobyerno, kailangan po sustainable yan yung kakatamong proyekto. So, ingamon man mo kanyan, Kong Roger, nung ako manyad, kung seedlings kaya ka, mas masanting nung ating kundadalan det, ang bini or butol eh. Opo, sasabihan kami mo, sagli yan, tinanda ka. Ano mong, very briefly, kaya makuya da salita, ano mong implikasyon na nita, keng programa mo na kailangan keng palitan? Opo, kailangan po kasi maging yung sustainable. Naman pong kabang-kaba, yung gobyerno tamo, panayang ating asasawop kaya katamo. Mapasalamat ko pong maragol, ngayon yung panahon na ini, at ineng IB kaya katamong butol na pwede tamong itanam. Piumpisan yan eh. Opo, makapag-umpisata na. Pero, makalunos naman po ret ang aluwang balen. Kailangan dyan naman, lalo na patsaikit niya po yung programa tamo ngayon. Dakal na pong makyapos kanyan. Opo, tapo, kaulatan lang ka rin, hindi kaming mag-request, sala na kaya nga request. Pero po, nung atin mamayad kaya katamong bini, mas kinano mo, bining okra, bining kamatis, lara. Opo, ilang itanam tamo reta, itanam tala reta, po, kaya atin tanan naman pamilya karela. So, papadurot tala. Papadurot tala mo po. Ito yung kaya katamong, banta, continuous yung kaya katamong programa. At I'm sure I-encourage tala pang ali maging tamad. Iyabin po ito. At makasigurado tamong nutritious food. Ingkaya katamong kakanan. Freshly picked la po. Bayong agtal. Balumen o kanya menibat eh. Balumen o kanya menibat. Nung buri mo pong organically grown niya pa, medidinan panulo o nanuman. Basta po nung nanuya itang patabang itang food refuses mo, kaya kang kitchen, tataran mo ita, yalo mo kayong gabon. Yapi na po yung pataba na ita. Matabayang kaya kanta naman sigurado. Yes, Koy. O ngayon naman, ito alata, tayo pa pisasabihan ng posibilidad na yung metong simpleng memalen kalupa ko, kambawa, taga-magalang na. Ay tayo pa pisasabihan itang posible ng panakitan. Kanane pa ita. Ngayon may giyam mo, may ganyo yang gusto, may giyam yung pamananam, atin yang sobra. Pwede nang ipisali. Uren po, meto niya po. Ngayon ni Kuya, mutakata kita malating business side. Atin naman warin panakitan pin. Ay, karagal na po yung panakitan na ning gulayan. Metong niya po karing advokasya tamo. Liban ketang tatanam kamong pale, ang popang mais, kailangan po ating kang malating gulayan, ketang kaya kang bakuran. Mumuna, sustain mo na itang kaya kang kabiyayan, kilub ning aldoldo. Nakakailangan manutang para mo ating kampanyaling pamangan para pilabas-labas may kilub ning patingapon mo. Potang kaya kuha mo ng mamupol, ka mo menutang. Kailangan po alwa-luwala mo rin gulay mo. At the same time, pota pong akabisa mo nung makananong tatanam ka rin at may engganyo ka, pwede mo pang pisali ka rin kasiping mong bale or ketang aluwang bale o kaya king palengke, pwede mo nang pagpalit karni nung bisa kang magkarni paminsan-minsan. O di, maging ka pang ating ka pang aso sobra. Pwede mong ating ka pang panyaling gamit na rin anak para kay karelang pamag-aral. O kaya panyaling load. Yapit. Manyaman yung pisabihan, lalo na panakitan ng pamangan, pero kailangan tamo po mag-break sagli. Ako po mama ko, abayin nyo kay pasibayo pangabalik mi, Kuya Roger, nakatamo lakban, may balik ya po yung suli.
Magbalik ka po yung suli at kaya tayo pamuro ni Koyang Roger yung tamong boses na rin magsasaka. At inta ulit ang pisabihan ko, itang ditak panakitan, nung nanong posible mong panakitan kening pa magsasaka. At ngayon kwento mo naman itang malating kwento nung makanano ko makatipid, nung ako ordinaryo kong tao. O yan yung masating pisabihan ko, ya. Pero mo na, nung mananaman ko po ketang kaya yung bakuran, sabihan mo nang ita mo, makatatlo tamo mamangan, kilob ning patingapon. Yung average tamong gastos is 75 to 100 pesos per day. Per meal? Per meal. Per meal, balang metong kaya katamo. Wow. Sabihan mo nang ketang pagtuan, makatipid na kamong 50 pesos. Kaya kang oling, ketang kinangwakang gulay, ketang bakuran, sa kanya niluto niya. Kay ba't, kilob na ning 7 aldo. Pito may aldo kakanan keng kilob ning Paromingo. At inakang 300 nakabiyasang mag-compute 350. Ali, sabihan mo na mo ketang 7 aldo mong Yung Paromingo, adwang aldo ing atipid mong kay meals ne, so anam lang meals deta. Naman necessaryling adwang aldo sunod-sunod daw kawa-kawani may katipid kang anam a meals. Tsa 50 pesos sa average. So magkano ya kan tayo mga 300 ne. 300 kilob ning Paromingo. Times 4 me po 1,200 kilob ning pabulan. Ita yabi ning atitipid mo ita nung 4 kayong mamangan 4,800 ganaganing atipid mo. Gusto ya Koyang Tom. Tsaka nung ako ordinaryo kung may malen sasaod kong 4,500 to 6,000 itang 1,200. Wala mo marawilang bagay. Pwede ko na yung panyaling load, ne? Pwede ko na yung pandagdag ka rin gastos ka rin eskwela. Balo mo naman dyan public school na kahit yung incidental gastos Totoo yan. Ka rin project. Agamit ko niya ka rin anak ko. Or nung nanuman, ala kong pigamitan, ati kong piggy bank. Bangkok Totoo yan, Koyang Tom. Kay ba't dakalkatang detapin. In example tayo pa yan, kaya metong nga katao. Usually naman, pinaka smallest family tamo ngayon, at ang average is 4 na katao balang metong nga pamilya. So itang 1-2 tamo is 4,800 jayta balang bulan. Kaya katamo nga titipid. Ngayon api sabihan tana mo nita alata pang api sabihan nung makanano tala sesen ding tanaman ako nan ko kaya ka. So pangaras naman ketang sustainability portion, Kuya Roger ne. Mamiya katang seedlings ne. Pangaras naman keng technical aspect o itang makanano ke paragulan ing halimbawa balasenas. Atin tamong saop makanita. Deni naman pong balasena sa rin May ngarila naman tao rin o may ngarila namang sese animalis. Aso makanyan. Basta't aldoldo pa sabihan mo la. Aldoldo didikutan mo la. Lalako mo itang ero po. Nakakailangan man spray ka rin Talagang nung aldoldo sesen mong makanyan lumawot la rin kay. Lumawot la rin kulisap. Ita po nga manuang ko, patse, doon ditakla mo, king kamong bale. Ganyan. Pero po ang marakalan lang makanini, yan, talagang kailangan niya po yung technical intervention king makanining bagay. So, halimbawa, ikakoy, medyo maraguling kaya kang pitatamnan, nano mo yung usual kagawa mo? Like, potang katanam da? Hindi mo nalaga. Yes, Hindi mo po reni, deni po tenam mila reni for commercial purposes. Nung nga pansinan nyo po nandin ba't tamo kaya tambalemi, alang area na ning baleku na alang tanam. Ultimong lele na ning sapa, babo na ning sapa, atinyang nanula retang ikit mo, retang okra, ating okra. Ketang babo na ning pispan, atinyang okra. Pati po ketang lele na nitang bale, asyas niyang makanya, natin niya pang balasenas, ating lara ketang gilid. Sana po makanita. Pero Kenny po, yung gagawan tamo Kenny, katanam na po Kenny, kailangan talagang pakasese niya sa sarulan niya, makanyan. Potang kayi, patse ating kangikit tutubo ng dikot, kailangan may papalimping may pasibayo, bang kanita, mitakpan po itang dikot.
At ketang kabila naman po, tang tinubo na nun, pasarol mo na naman pa si Bayo. Medyo mawobraya mo pong bagya kasi commercial na po rin. Awawa. Pero Reni Koy, makananuya mo kaluwat bayo, katanam mo na. Makanano kaluwat bayo ka pwedeng mag-harvest na. Timorene tinalang dita ka bunga, mga alating bunga. Then po, mga 2 months. 2 months, bayo ka mag-harvest. Then timo po kanyan, Denny, mga 1 week na mo mag-harvest na Kenny. Bali next week na, pwede na. Next week mag-harvest na Kenny. Yung minimum mayakwata mo po Kenny is 500 kilograms. Ngayon po, nakakamal-kamala na pa mo ning balasenas sa 60 pesos keng palengke. Anyapin po, metong nako ka rin masayang magsasaka Kenny. Oling biro mo at ikang kapit ng tonelada, multiply make it ang 60 pesos. Uwan eh. Itang kapit ng tonelada ita, single yung harvesting ita? Balang mag-harvest ko Kenny, balang kadwang aldo. Or the most, katlo kapat? Opo. Sabihan mo ng dening manango ka na ako, kwananda na mo kay 30 pesos ita. 30 pesos, makanya ko pong mangwenta niya, lalo kong ma-inspired tanam. 30 pesos. Kayong 5 ne ako na po ba nung kay 15,000 ne? At ikatang 15,000 balang every other day. Deni po in plano bi Kenny, usually po 6 months la Reni Pero 6 months to 1 year. Pero gawang ko po Reni 1 year la Reni. Ngayon nung masikan la pang mamunga, after 1 year, patabas ko lamo Reni, paprun ko lamo, another year na naman. So 2 years ko pong pakinabangnan. Ba, mas natin at every other day, didinanda kang 15,000. Yako na po yung peka maswelon diling ortelano. Marakal lang pansahop dito. Marakala pa po. At baka po inikasipin kayo, nitamnan ko niya namang balasenas na rin. Kaya susunod. Kaya naman kay Koy, detang kaya kang uling ako at suko kayang animal health industry and nutrition. Curious ko karetang kaya kang kamuting dutong uling kaya gagamitan dito. Okay. Kumusta naman itang kaya kang kamuting dutong? Koyang Tom, actually po, ngayon atinang tatawad karetang kamuting dutong kasi malyari na lang, olingela po sabi-sabi tenam tamo, kitang metong hektarya kita, malyari na lang harvestable na lang. 2 weeks ago, may harvest na kami rin, kinangwa kami mong mga 20 sako, yung pisali milaking palengke kasi ating sinali ka rin. Ngayon po, tatawaran da no reta pero magpakipot kayo pa kasi pwede namang idas mo reta hanggang Pasko. Mas kakamal-kamalan da pa at dagula pa rening kamutin dutong nga reni. Deta pong aliwa, harvestable na reta mga bandang January, February mag-harvest na ako po ketang ating ko nga pulong hektarya banda kita. So rin kaya kang tanam koyang every now and then periodically atin kang harvest bakan ta ala kang bakanti yan Yabin po, kasi po, ing kaipin, ala kong buring makatuwangwang nga gabon. Ini po nga luwang gabon na ini, inarkila ko mo. Kasi po, akakit ko makatuwangwang mo. Sayang. Sayang, kesa king alang makakabit. At least kayo makasahop na kaking gobyerno, makasahop kaking kaya katamong. Karing memalen. King memalen, katang food production, napaparagol mo pa. Wapin ko ya. So ngayon atin kang dening balasenas, kamuting dutong, mais, the usual agricultural products Kaya balikan kita kaya kang gulayan sa barangay. Passionate ko ka rin Kasi uling asopan tala, makapananam, diyang itamo mo, apang tamo yung sarili tamo kay. Kaya ngayon makanano itang lawak o yung scope na ning kaya kang gulayan sa barangay nung pilano ang pamilya ring asopan mong ating seedlings. Kwento mo naman ka rin kaya katamong televiewers, baka ta ma-inspire la rin aliwa, baka ta lapitan ta kating palam ito nga boses ning magsasaka kening Roger Santos, sana makanyan, baka pwede kayong lapitan at may panyaop kami kay pamananam. Opo, siguro po may gumpisayang proyekto kami ngayon conceptualize niya mga 2 months ago na. Pero makanyan man, may kapamilya na kami pong bini at may nanama na rin kaya taking barangay Santa Lucia. Santa Lucia Magalang, may kapamilya na kaya pong bini ka rin. Ang pa kaya taking barangay Ayala. Ang pa po kaya taking barangay San Isidro Resettlement, kaya tang bandang resettlement. So far at luno po rin adinan ming barangay.
At inipamo pong wikay ni kay sawop na mo ring Dr. Fernando Lorenzo naning HBDC, High Value Crop Development Division. ita yung coordinator ka rin binyan ano po retang detang apangakudang binhi or butol. Ila po ing susunod ming i-distribute kanyan data. Oo. At ing pamag-assessing kay mo naman aliwa ko yan na seedlings ne. So nanong nang action ning gewa mo bakanta rin kaya kang seedlings ela mapariwara makano rin mo kakabit. Yabin po ita may paggawa tamong kaipin tang greenhouse. Bangka nita protekta ne. Opo, banta protektado la rening kaya katamong at detang seedlings. At atin niya pong net ita, medinan kulisap o nung nanumang sisira. At may biyala mo rin pong tray din kayong DA, detang seedling tray, karin la po makakabit din kaya katamong seedlings. Oo. Kung Roger, ang nakatapakarakal dapat pisabyan. Pero palagi ako barakal tana cover hanapin at payabot na karang tao, karang memalin ni magalag na ating metong Roger Santos pwedeng makipagtulungan, makipagsaupan pangaras kayong agrikultura, mapa-backyard, mapa-commercial at ing masanting na nini ikwatan na ing suporta na ning DA. Ngayon Koy, mabilisan mo at kung nandaksaan ng message para rin kaya katamong memalin. Nanong buri mong paabot karela? Agkatanda kayo pong mananaman. Alata mo pong pabosten makatuwangwang agabon. At yuko mo po Kenny. Ausan nyo ko mo po, kaya puntalan nyo ko, tamnanan talangan po rin. Nakal po, salamat. O ita, Kuya. Nano ka rin ka pwedeng ausan, nanong number? Opo, yung numero ko po is 0917-551-9836. Ulitan kayo po, 0917-551-9836. Roger Santos po at your service. Yes, Kuya, dakal salamat. At salamat mo naman, Kuya Tom. Mo. Yes. O ita po, gulayan keng barangay, gulayan keng barangay ng Koyong Roger at umpisahan mo, mga 2 months ago, marakal niya sopan at letang bisang mananaman, letang kembali, bakit makatipid tamo. Kinuwento na naman nung nanong posibilidad at makananuya pwedeng magpaginhawa keng biya tamo yung pamananaman. Subukan tayo, yung agriculture. Pasalamatan miya namang maraguling kaya katamong gobernador ay Gobernador Nanay. Yeah. At talagang maragulya po sawop kaya katamong advocacy ya. At iyaman marakal na po bibye detang hand tool implements makanita. Ang po pang bibyela naman karening seedlings, ang po pang nanong butol. Dakalya po dakalya asasawop yung katamong gobernadora. Karing katamong farmers. Kaya pasalamatan kayo katamong gobernadora. Kaya po, Gobernador, salamat po at ating kayong pusong sumawop kaya kaming kalupang Hortelano. Basta ikalagi yung boses ni magsasakan Alala ka. Tutupi naman po na nung nanuman ning atipid tamo, pauli na ning kaya katamong pamananaman kayong sarili tamong bakuran. Maragulyang kaginawaan. Isipan nyo naman itong computation na binyan na nandin. Koyang Roger, 300 a week, 1,200 a month. Kaya metong simpleng tao, maragulya pong bagay ito na atipid na pauli na ning sarili ng pamananaman at kakananay ni or luluto na ni keng karelang pami bale-bale. Kaya tandaanan tamo po, ring suli,
ikalat-talat itanam, keng matabang gabon, karin talagang bulan, uling datanging panahon, dakal ing pupulan. Suli, ing kalam, ning indong tibuan. Ang gawuken tutuki, ya ako po'y Tomas, ing suli, ning indong Kapampangan. At bayo ya po mayari, for your animal health and nutrition needs, Boomstark Handler. You can contact them through 0917-4745-007 and 0922-811-5141. Dealer la pong products ng Vetremedica, Nutrivet, Rubina Products, and of course, APF. Ang gawuken tutuki, mikiti kita pa si bayo. Kini keng suli.